জরানি কক পান্ডানায় বাকি নাসিংজা খাপানি তাতে বুকসং যতন লামসগো তিনি জরানি কক পান্ডাবো তিনি 9 তারিখ জুলাই 2026 সালবানি কক মানদানো সানা থাকি দङ তিনি हास्तानि मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहानि याक्तै हापानियाओ कायसा बानिया तेर सेंगि रजाखा डेस्टिनेशन त्रिपुरा ओंखाय अबंखाय कनक्लेव बिजनेस कनक्लेव ओ तेरो फादार हास्तानि बानिया खालायनायाव आकरक आगि 500 जना हानि टार्गेट खालायमा जागाव 1000 जनानि स्लेबो गोबां बरफ दाबुक बानिया खालायनाय ओ मेला फाय बेलायखे खासरांजाक हास्तानि मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा बो तिनि ओ पान्डाओ कगनारना थांतिनि ओ जुदा जुदा फातारनि बानिया खालायनायाव त्रिपुराव इनभेस्टमेन्ट खालायमानि रगनो इनफरमेशन रुबै बो बेलाय खासरांजाकमानि कक बो सावै खानारखा बो तिनि सानानि जायतखा जे त्रिपुरा एमंग इंडिया's fastest growing states होननाय त्रिपुरा इंडियानि बिसिङाव जतनि साय डेभलपमेन्ट नङि तंमानि बा आगुगुइ तंमानि स्टेट नि साख्लायखा मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा तेबो साखा बो रब्बी तमसा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेक्स त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट हब अबो जे ताव रोबस्ट नि गबामनो इंफ्रास्ट्रक्चर के तमसा तांबेख्रेब अबो त्रिपुरा नि कायसा रां बक रां थामसनाय रां बेरामानि रां थेपामानि आबो कायसा हाब ngine माने मार्केट थाय ngि थांनाय हायता बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज अट्रैक्टिंग मेजर इन्वेस्टमेंट ओवर कक्सका ओवर 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इंटेंट रिसीव एट बिजनेस कनक्लेव और बिजनेस कनक्लेव बयनि इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ 1 लाख कोटी आमसक रां इन्वेस्ट खालायजाखा हनै ब कक्सका मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा Tebo Saka state has doubled its GSDP, gross state domestic product, in just 6 years. 6 years no, oje GSDP abo double ngi thangka nibo bokok Saka. Ke Montrokra Dr. Manik Sahano Karibahino, Tirini o Pandao to Rang Montri Pranjit Singh Horai, Hubba Montri Ratan Lal Nath, Tai Tongkha Bania Naikhungni Secretary Kiran Gosor Bahino Farike Nainagar Tino Pandani Kisa Mangpli Rock or Hapaniani International Ground Fair Ground Songzak Pandani Mangpli Tini Destination Tripura Business Conclave Sunay Bania Terno Sengir Mani Yagolo Kokto Hunerogni. We had thought that about 500 people will come. Now more than 1,000, as I have been informed that more than 1,000 people have come to participate in this competition. So you understand that people are very much eager to come here and to invest. So this is very, I think I should thank all the people who are coming from abroad and from other part of India. স্যার এই ধরনের কনক্লেভ রাজ্যের শিল্প বাণিজ্য প্রসারে কতটা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ইভাবে আমাদের বিভিন্ন যেসব অলমোস্ট অল দ্য ডিপার্টমেন্টস আমাদের বিভিন্ন পলিসি রয়েছে ইনসেন্টিভস থেকে শুরু করে রিফর্ম করে আমরা যেভাবে দিয়েছি ইজ অফ ডুইং বিজনেস স্বাগত পোর্টাল ওয়ান এজেন্সির মাধ্যমে যা যা তাদের লাইসেন্স দরকার এত সুন্দরভাবে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সবসময় বলছেন যে যখনই কেউ আসবে তাকে প্রপারলি তার জন্য এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্টে না যেতে হয় তার জন্য ইজ অফ অ্যাপ্রোচ ইজ অফ অ্যাকসেপ্টেন্স এগুলো হওয়া দরকার ইজ অফ ডুইং বিনিয়োগকারীদের জন্য কোনো ধরনের নতুন ধরনের কোনো ইনসেন্টিভ আমাদের তো আগের দিন Kai khabani tade bukso Montrokra Dr. Manik Saha belai khe khatongjak tam hinba omaike bania investment khlailaite tai chini je ko krung laimani obo bahino tebo krung lai tongo Bangladesh abon pore Kolkata direct krungmani bisingtui tebo bania hamnai abon bagi tau railway ni bisingtui Moitri Setuni Simisi Tagang Airport jora thangnani abahero kabangma destination tabuk naharai samung tangi tongo hninyai bo kok saikhnarka media rokno Tripura haste ni hamkrai kokno montri okra jeti khe sekangai hamjagai sasawi kok sai tongmani je bin bakhao tini je monima lokha obono nasing nekhe boroni ajimung Tripurao rangni bial kari chamungni bial kari ajimungni bial kari haikhaino kok sai tongo jodiu Tripura haste o nasing nekhe tabuk bo jagao jengjaling ya tong
nobar phaike bo nokbayo wati phaike bo ko tuitoro gai bangkongdri phai थियो pherang kokjagui थियो abahai gobang ma jongjal tini teksa jongjal no ukha I nokha saltram mar wati wamabai no kok sajagi tongmani dolai Tripura gai khwai tai West Tripura simse kotor wati bawo nei tini mangpli ke nai di gumoti ni tui jeti khetori phaika gumoti tui kinara tongnai rokni hukba haba bebag mani kosok thangbai kya politicians ni simi sangai nai ni khetoni mukiteng theketeng tai mal mata rok kosok thangbai mani kok ha kuagai tabuk lama thangmalai simayang mani kok tai je borok tui kinaro nok tang tongnai rok borok ni nok rok kosok thangbai mani kok tuma abai belai kheno dukhu nanglajak malang salaijak Tripura hasteni montrokra despano monei warak barak hamkrai ngoni tongdi dera mungkin to ngi tong khongke omna hamkrai jahni man tabuk borno chuba chore jamano sarkar obono tabuk proshno kasai tongkha khnai ji khadujak lukuroni kok jongjalo klai derao klai kapala poja thani roni kok ঘর বাড়ি যে ভাঙা লাগছে শুনতে পারি এখন জানবে অবস্থা করতে আছে এখন আমি ওই যাও আমি সে অবশ্য নাই আমি তো যাই এই যে আমার কবে দিচ্ছেন টাকাটা এখন তো যে হারে মানে মনে হয় তো আজকে আপনারা করতে এখন বুঝি তো আইসি নিবা কেউ আপনারা জানেনি তারা এই অবস্থাটা আপনাদের জানে জলবান না তারা বাড়ি আইয়া বসে এমন আইয়া জানি না বাড়ি রে এরো কাকা কি নাম আপনার আমার নাম ইসমাইল মিয়া কত টাকা ঘরটা আমার এটা তো মনে হয় আর 1-2 ঘন্টা পরে থাকবে না এই রুমে তো তাড়াতাড়ি মিস্ত্রি গেছি মিস্ত্রি আবার অপেক্ষা আছি আর বাংলা লাগবো বিল্ডিং একটা আর আপনার আর ঘর ভাঙা গেছে আরো 3টা ঘর গেছে গাঙ্গে ভাঙা গেছে কত বছর ধরে এই নদীর পরে বসবাস করতেন আর তো আমার জন্মের আগে থেকে কিন্তু বাবা চাচা যেটা তারাও Khabari tawde buksong tui tormani bai tabok bo nok ya hok ya kare skologo ma tongmani kauma jaga tongo harni bisingo lai thani nok salani watiyo no 19 koti jelani bahanyo deu tai monu tuima tai aboni bedek bupra lokhi sorao bahanyo tui tormani nokjak kha abo bai ha khama bakha tongnai rok bebongno kolobai thangbai kya gobang min nok hok rok tui habai tongbai kha Kumarghat bakhakseo 14 ta गभर्नमेंट नि कैसा रिलीफ कैम्प खलाइजाखा आरो तंगजाकनाय ताबुक 282 ता नुखुंनि 1188 जना ताबुक तैलमै देराव खलाइजाक बरक तंथायाव मा तंगै तंगैखा हाकसुक जागाव नक काहाम जागाव ताइ बावैसा फाजों कयला शहरनि एसडिएम बाहाय शान्तिमय देबरमा एसडिएम शान्तिमय देबरमा साका बाखाक्सनि 3 ता शिबिर तंगो कैम्प आरो 427 जना ताबुक तैयो देरामुं खलाइनाय बरक मा तंगैखा हायनि साका इनके अबाहाय जोंजाल जे ताबुक ngi tongmani abo bufuru hamno teruk tui to kecep tongo khana wati ja wafino abono kaisa belakhe kotor जोंजाल ngi basakha tirni o koktomani bisingo o je mangpliwo taikse koktoma sarani ke pradhanmantri Narendra Modi tini Melbourne ni 3rd Australia bai Bharat ni bisini kotor kusuk beram ni kothumung panda o manjagaikha ke panda paimani olo Bharat bai Australia ni pradhanmantri Victoria ni government house o kaisa media press meet bahanyo khlaika neta khorok neino ha kotor kunui babai ni kaisa judakuk sakango ungyakho abahai kaisa slaimung no lamsok laika abo amchaini kaisa thok man thograni tai bulai toklai kari khaijani tangsep no tebo sakangri tlang laijani abo kununi tangbekrep rongo tebo unsuran bagai kok salaika Tripura investment bangmani kok obahai sabuk di sepsap bangmani naharbung bai tini agotolao to abo to sengin jakha hapani awo o je ko business conclave Parike tabuni mangpliwo norno sawana
yang lukurokni jengjalni kok tongo lukurokni jengjalni kogo tini kaisa mangpli kase pheka naji takte buksong o jorao watui ingke borok nok di nongkhri manya samung tangnai kap khara phan jesipon tongni samung si tangmayo na dalan tangnai tangmano na bera khanai khaimano na kheto huk khanai khaimano ongkhori bo manya samung bo manya tam khasa sinai bigra borok abgoi sikok mangkhor akari tongo jese watui tordi watui phaidi awa haikeino samung tangsan rok bo mase ang hungke je nukhungo tangmanai kerei beri rok simi eba bura simi ingke tam khe tonglai ja sinai obhani kaisa belai khe khari okma singja kha sama singja koktoma kasai phaika Rishyamuk Bidhan Sabha Kendroni Monirampur ADC Villagejo bukhuk okra Purnalokhi Tripura bo khoroksa bosai bo korikha bosa khorsa tongma bo kai rohorka phiaba o kai rohjaknani bosa bo kisasa tamsra bo mentally disorder bokhrok thik korei abahai bosa asaimani baginai o Purnalokhi Tripura ni arono yafareri phaijaka o yafareri phaijakmani baginai tabo bo tui tongjamani bata 2000 mano keba könei chalai tongjaimani o khebo mar 6 mas romai bata ni rang manya aboni bagino o bata ni rang tabo 6 mas jasa manya watui hingke mai masalai jalia sasarara nanglai tongkha a joron chini kokma thumnai bo thang sawika Kolen Tripura ge bo thangai o khairma singsa jorao taitamo khaisinai ba bini nukhungni jengjalokno khanani baginai thanglaika tai camera boskango sai khanarka batabo manya regabo matangkhebo rang manya engke bolongo thangai bo muya phaimalia bersengkha kalai ketek ngo basai malia engke yang nogobo ocherai khorsa hamtaya mungkorok geba mentally disorder bahike thangsinai bohok boksaono noganti boksa tai nok sipre para khaine ma tongjaka norok tumuno borno chubana hangkake Rishyamuk amsayo thangai Monirampur ADC Village thangni arono tongo Purnalokhi Tripura khanani bini talikha hamini koktoma Sople Mosia Malanja tama khaya amtini bazar pucha pada brikre tama khaya thajangai abon cinta kwaja toi khokha sudo baki se ka sago thanglai baki se ka sago tama unjak sinai ha sade brema dogan bo asma rojangai batana sagoi na khaple bata ba manja hai are gani kisa daki hamanja rupai khaple buna mairang beja arai beja beni sagai tongma khadei lagoi nung batalai bosong masni manja ho ha bosong masni bata manja soma se kala ha somasni age mano mango age sok talong hana giba no mairang kusung suk sopai ha age bata bai sajago bata ba ai sajagang bro nun ladi nang nun bolaya alun lai suma gwa gane busabai kre teibe kre abo hala nyine tama kalaibo sela bo oni ani kan sokple ni sok sa sokbo kurang manja oh kurang manja lambo manja sa alai bo bornitian nan ni salanitiani ini tiani bornitiani mane nung bobai tongple sa ke nung mairong ro manre bulan kakhoi khanbo mania sui khanbo mania tan khanbo mania wa pro khoi che samago alai mairong roklai mande man ha resonni mairong rok re suni mairong seba mago serba mano ang seba bai te mang thai ang seba bai manja ple nung saksaini alai rega roklai matang dai rega du si tango ang phari dia la bro penja ple yana tuh nung emne tamorok khlai nong no khungrok oba salok ba tamorok samor tangai bareklai tang bareklai sa ai bata man hla ko noi ki chai cha ple yang bata bo manja lai te man sa si dang nai ke yang bai ja ple
Kapangni tautai bukuk chong o khariok ma singsa kok toma nornang sai khadarka tai detail sanani kok krei obo bebang no wati ti lomani bai tai bata ni rangmai ani bai khe sapol jagai umor chakrang mani bagai bini jengjal tai bo bari ngai thangka o pojano saba heleng ri manno a heleng ri man khangke jengno ring khake swing video khaine eba bong bor phano chuwa so khlamen video khake o je porno lokhi de bormani ngai nyai जों कायसा लोकनि बागै गाहाम मेसेज जाफारानो नरनि चुबासो सबिनां थं नरनि नखुङो मारमार वाति वामानि बाय तैतरि खुवाइ जिल्लानि दुइटा साब डिभिजननि 532 टा नखुं आंगो 1836 जना बरक दाबो 10 टा रिलिफ कैम्प एबा शिबिर मातोइखा केबा स्कुल केबा अंगनवाड़ी कोचुक थायो एडमिनिस्ट्रेशन बखाक्ति काइनि एसडीएम नो जे ओ रिलिफ कैम्प तंनाय लुकरंनो साखामनि सेबसाब ताई साक जुदा सेबसाब रानि थिति खलाइजाखा जुदाखौ खाइ तेलेमुरानि खवाइ दैमानि गानागिनि आमसे तंनाय रक नक याकारिनाय बरक आपतियो कैम्प मा तंफाइबायमानि कक्तमा yang abahike tui tormani no je sabrum bakhaste oke o wati jorawo tui tormani no yakagnani bagai tini sabrum ni SDM habanogo tiar englemung panda songsalaikhya panda cendrobono SDM sumon rokhit tui tormano kasnani ti kendrote haste hapangni dagi mungrogno saka aboni yagolono department ni tiar engmoni kok marokna haka tai pandawe SDPU दीप्तनु बिसास ताई जुदा जुदा डिपार्टमेंट नि ऑफिसर गहिनो मानजाखा ताई बीएसएफ 121 ताई 114 बेटालियन नि ऑफिसर गहिनो मानजाखा नवरटिबनि ककमा सावेरेसिनो तामनि हिनबा नवरटिबानि देरामंगन जों अ देरामंगि दंखबा बसकांनि 24 घंटा अ पश्चिम त्रिपुरा धलाई खुवाई उनकोटी गुमटी ताई सिपाहीजला व फेरांकगै वाति वावै बानहनि हजाक खलाइका बयर खग नायखुं खना सालनि तुंगमानि 32 डिग्री सेल्सियस नाय ताई तुंगिया हंबानो 26 डिग्री सेल्सियस जरा ओइ मानो तिनि तुंखा 29.1 डिग्री सेल्सियस ताई खामाव 25.8 डिग्री सेल्सियस सारिक सारा पास्ता जरा वाति वाखा 0.2 मिलीमीटर खाबांनि ताहते बुखुक सं अबो हाय कक्तमा नि बिसिंतिनो ताई कायसा तिनि नि कायसा जुदाकुक samung butang abongkha hoda hamkaite hoda reng naikongni bakhaktei montre tingko rai loaji kha je borok no rinani borok no palok no ke ba palon khayo ba palok rewo khlayo abahai rimani rogno 2022 je niti नियम सामजाखा आबनति बरकनो साइमान रनानि बागिनो अबनतिनि कायसा लोआ जिमुं पान्डा तियार अवेयरनेस पान्डा खलाइजाखा सेरेरक जतिखे बुवा बुफा करै सेरेरक कायसा नुखुङो थाङैबो सेफ्टी सिक्युरिटी माननानि बागै बाक्सा रिना हनितलांखा सातगै बोटक खलाइ बाक्साबा हामियाङै रग थैसि थांबायो आबगै आमहाय बोटक मा खलाइगलाक आबहाय कोनो नासलै मांगलाक आबहाय कमा केरं दङ ताबो ओंके आबो सय लिगेल नि बिसिंतिनो सेराय जतकनानि ओंथुं आबहाय कक सादाका ओंके आबहाय बि सेरायनि थिनां काहाम नाहारैनो नुखुं रक बिनि बागै सरकार ओ जे तामसेनामनो एडॉप्शन नो ता इंग्लिश बायखे बांला बायखे दटक नो कगर बायखेबा जोंखेबा रिओ एबा पालक रिओ खलायो ओंके आज रायजा रगनो कलाइसा खलायनि साक्थार मुंना हारका दिनै आगरतलानि प्रग्रामावनो स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी ताई हदा हामक्राइते हदा नायखौनि कथालायै अ जे रिलाय मानि बरक रिमानि रायजा रग 2022 नि रायजानो तीनो हास्ते बेरेमनि ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम न चेंगे रेखा मंत्री टिंको राय बुआ बुहा करै चेरेरक नि बागै हास्ते हाफां 8टा डिस्ट्रिक्टो 10टा एडॉप्शन सेंटर खलाय खलका हुम नि बहायनो संखा बांग्रानि बांग्राजाखा हुम मानेतामो चेरेरक बुआ बुहा करै चेरेरक न तनमानि थाय गे बसकांनि सालो कयला सहर बरि रकनि बागै बहायनो कायसा कटाल हुम खलायजागनाय बरि चेरायके बुआ बुहा करै बा लामाव खलायजारगो मांखे बरनामतिया तनजागो ताई जे एडॉप्शन खलायो बरनो आरनि न नावैनाय केबो सारे सारे हेगे थाङै नाहारि मानो गे ब सरकार अमाहाय सेंटर खलाय दङ फियाबा सिनि बारजा तंथाय हदानि अ जे गोबांमा गोसा तंमानि बेमार तंमानि आपनो कातिरै बरक न गुबुनि बरक हायकेनो हदानि बरम ताई हामजागमानि
bangrani engthong hnei jetike sererok humo thangyaoino bo taibo nukhungo jati gosti phano kaham ka tongmanatei 2025 bisio hasteo 6ta seraino yapari mankha nukhung kahamo ar bisingo chat desh kaibrio 2ta phata khorni hingke phatar hawo hingke bar hakotani phatarta sorkarni nahar mungkha o je adoption right rokno kerongni bisingtei kalaisa khlainai basking sala sererokno tebo security ungsurnani bagino nukhungni borong yago yapari rejagi tongo o salni pandao dm tai chief secretary na cmo si chief medical officer tai dcpu ni tamtamo arbo samung tong akong salajaka jotoni chuba chubaino o adoption raida abo dati dati সম্ভব ui mano yapar lainani abai baksano bo o samung bai kerengjak jotono no khapang bai khe nasigi tebo maya khlainai baskango samung tanani bo kobok jakha pandao alaja sosip তপন কুমার দাস ডিপার্টমেন্ট অফিসার জয়েন্ট ডাইরেক্টর তাই TCPCR ni chairman জয়ন্তী দেববর্মা সংরক বাহিনী দङ তাই দিল্লিনি ফাইজাক স্পেশালিস্ট গো এডপশন রেগুলেশন অ্যাক্ট 2022 নটিব সালাইকা অকর্ণ সরকার মন্ত্রী টিঙ্কু রায় শ্রী কক্ষ থুনেরনো পেনশনই রাজ্য সরকারের এই রাজ্য সরকারের সোশ্যাল পেনশনগুলো কিন্তু যথা টাইমে মাসের প্রথম সপ্তাহে দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ যে সোশ্যাল পেনশনগুলো যেমন ওল্ড এজ পেনশন বা আমাদের যে বিধবা পেনশন দেওয়া হয় দিব্যাঙ্গদের দেওয়া হয় অন্তত বিপিএল পরিবারের যাদের কেন্দ্র সরকার অধীনস্থ যে পেনশনের স্কিমে রয়েছে এদের আমরা 3 মাস দিতে পারিনি এটা ঠিক এপ্রিল মে জুন আমরা এখনো তাদেরকে সেই পেনশনটা দিতে পারিনি এটার কারণ হচ্ছে যে সিস্টেমে একটা পরিবর্তন হয়েছে এসএনএস পস কেন্দ্র সরকার একটা এখন আগে কি হতো টাকাটা আমাদের কাছে আসতো এই টাকাটা আমরা আমাদের যে শেয়ার মানিটা অর্থাৎ যে ভাতাটা দেওয়া হয় 2000 টাকা তার একটা মিনিমাম পয়সা কেন্দ্র সরকার দেয় আর বাকি পয়সাটা আমরা রাজ্য সরকার দিই এই দুটো পয়সা একসঙ্গে করে প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে দেওয়া হতো যেহেতু এসএনএস পস হয়েছে অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার টাকাগুলো আমাদেরকে দেবে না সরাসরি অ্যাকাউন্টে বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে এবং আমরা আমাদের টাকাগুলো দেবো তো এই যে লিঙ্ক আপটা দুটো টাকাকে আমাদের টাকাটা কেন্দ্র সরকার টাকাটা লিঙ্ক করে একসঙ্গে যাবে এই যে এসএনএস পস এই যে ব্যবস্থাটা এই ব্যবস্থাটাতে একটু দেরি হচ্ছিল এটা এখন প্রথম ধাপে আমরা ট্রায়াল বেসিস অলরেডি প্রায় 100 জনের কাছাকাছি লোককে দিয়েছি ওই স্কিমে পেয়েছে এবং বাকিগুলো কিন্তু আমরা কেন্দ্রতে পাঠিয়ে দিয়েছি হয়তো আজকে কালকে সেগুলো চলে যাবে ধরে নিন এই সপ্তাহের মধ্যে ওনারা 2 মাসের টাকা একসঙ্গে পেয়ে যাবেন দেখুন এটা আসলে কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ এই দত্তক নেওয়া দেওয়া এটা বেসিক্যালি কেন্দ্র সরকারই কন্ট্রোল করেন আমাদের মিনিস্ট্রি কন্ট্রোল করেন কারাতে তো এত রাজ্য সরকারের খুব একটা সরলীকরণের কিছু করা এটা সম্ভব না আমাদের দ্বারা আমরা এটা করতে পারি আজকে যেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা আমরা যে সমস্ত বাচ্চা অ্যাডপশন করার জন্য যে লিগ্যাল প্রসেসগুলো হয় এগুলো যেন আরও ইজি করা যায় যেখানে যেখানে যাদের ভূমিকা ধরুন আমাদের হেলথ দপ্তরের বা আমাদের ডিএমএন কালেক্টরের এদের লোকো হামক্রাই সামং বতাঙ্গ এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা জায়গা হামিয়াতি তরমা জরা ফাদো তাবক ব্রিজ সপ্তাহ নাং দङ আমচাইনি আমহাই জাগারাव তিনি थांनायखा सनकला बिसि लक्षमती पाराओ के लामानि जों जालंनोबो नायखा नाय माने यागलो बो साइखानारका बाहाय बाहाय केव लामार न सुनामै मानो सानखला ভিলেজ কমিটি মিশন ক্লাইজাক লক্ষমতি হিনম অনেকে মুদি বাড়ি অ পারা ইনখা লক্ষমতি পারা অর কাইসা বেলাইখান जों जालों दंहा लामा प्राय अ लामानि आइ नारो हंके प्राय 15-16 परिवार दङ बिसि कलक मा तुइ रमै बरक काइसा डिमान्ड खाइमाने अ जागाव लामा किसा काम कर दिनै किन्तु तागला सके वाति वाखा अ वातिनि बागै साइड वाल जे तमरा बका गै थांखा गबनो जों एदिसि हापंनि होइते बासिनि ब्लक न जों खाना सनि सोमबारनि बिसिं जों लिखितरिनाय अरा काइसा पार्मानेन्ट काइसा जों आरसीसी ब्रिज काइसा रिखांखा आइनि चिनि जारा गामिनि बर रक अग्रा चाक्रा रक सराय रक लेखापरा खाइना रक वाति पामति फाना पर पारं मानाय जा अरा काइसा दुखजनक घटना दङ थानाय 1 बोसोरनि सिगां चिनि अरनि चाक्रा कुक ब नगो थानाय थांतनि तै कतर ब बहायन कलगै थांजाका गाबन बागा म खुबै गुरुत्वपूर्ण जों चिनि बरंगनां मन्त्रि बिश्वकेतु देबबर्मा बाय हनो साइथक लायनाय
তাকলাইনি বিसिङाव ताबुक खायना बागै आपातत ताबुक पेला साइटिं खाय अ वातियो अ हारकताय कुवाक माया जा खायना बागै आंगरनि मेम्बार आं साइरिखा बरता खायनाय के अबहाय केनो हापांनि सामुंनि बिसिङाव तिनि टेक्सा सिडि रम्मानि कायसा कतर कक्टमा कासाय फैका 12टा द्राम 570 केजि सिडि क्रान हाव फबजाक नायतुगै कारिखा पुलिस टीएसआर बीएसएफ कथालायनाय एक सुरेन्द्रनगर बैकुंठपुर 1 नं सिमना कन्स्टिट्युएन्सि आमचायो अबनतिनै बेलाखेनो उरुमुरु नांलायखा अब 1 कोटी रां मारिसिगानो आ सिडिनि बाजाराव नैयाय कक्टमा आबगिनो अ कक्टमा कासे फैका सिदाय थानानै बिसि खबजानाय सुरेन्द्रनगरनि बैकुंठपुर आमचायो लगियो रमजाखा 570 केजि ताई खरकसा बानिया खालायनाय न गोपाल देबरमा मुङै खरकसा ओ जे सिडि क्रान फालायहनि कक्टमा ब नक माने हाकर बिसिङाव फैतन माने 12टा द्रामो आबरक नायतुगै मानखा एनडीपीएस रायजातै बनो ताई साब लगियो तं आबनो रमजागनाय थांसयका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सिदाय थाना बीएसएफ 104 बेटालियन ताई टीएसआर न खबै गोबांमा पुलिस आबनो ती ताबुकतेबो नायतुगै तंगो बिसिङाव साब आबाय करं जाखनै नायनायनि चिन्तिनि अ कक्थुम आशिष दास गुप्त साका अ रमजागमानि सिडि रक बाजाराव 570 केजि तामखे नायतुक मुंनि काहामनि बागै अ रमजागनाय बरनि बुंनो ताउबो सायाको अ चक्रन एबा पगा मोहनपुरनि एसडीपीओ গতকাল রাত্রে এনসিবি আগরতলা 104 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ সিদাই পুলিশ স্টেশন টিএসআর মিলে সিদাই থানাধীন স্বর্ণনগর এরিয়ার মধ্যে অভিযান চালায়। অভিযান চালানোর সময় একটি বাড়ি থেকে 12টা গ্রাম গাঁজা পাওয়া যায়, যার ওজন প্রায় 570 কিলোগ্রাম। কাউকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে? হ্যাঁ, একজন পদদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নাম বলা যাবে? তদন্ত চলছে, তদন্ত সাপেক্ষে এখন নামটা বলছি না, পরে স্যার আনুমানিক বাজার মূল্যটা কত হতে পারে? এটা নির্ধারণ করা হয়নি এখনো, এটাও আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। खाबानि दादे बखुकसं पाइथाक बखागो ताई कायसा काहाम कायसा सामुं तांलायमानि जतन लामा हामयांखेनो सरकारनो मां दोस लायो रां रिया हलायो नायफाया हलायो नेता गोबां कक्सले फेबा निजिनि बिसिङाव साक्था लायखे किसा समस्या रंला समाधान खाइमानसे आबाहायनो तिनि कायसा मांप्ले नुकजाखा सारा सीमा पंचायत सीएम ऑफिस बै नांलायजाक नन्दिपारा आमचायो लामा हामिया सरकारनो साइबो दय नायफाजि यांgi दङ फियाबा जों जालतैलै दङ गामिनि बर पाइथाक जरा एबीवीपी ताई गामिनि लोकरक कथालायनाय लामानि हा गथुक जागाव हा ललायनाय थांलाय सुनाय जुगजा खलायथि सालायमानि बाय बेलायखे खासरां जालायखे आमचायनि लोकरक थांलाय सुनाय रक गेतिनि ओ एबीवीपी उसदेन दगनि साक्थार मुनो फारि नायनायदि चिन्तिनि मांप्लिओ जे लामा हामियानो लामा बाहिके स्नामलायखा ओ लोकरक बिसिंतै खासरांजाक ताबुक एबीवीपी नि अमहाय सामुनो तिनि स्नामलायमानि तिनि न मोटामुटी लाइसलाय मालायमानि कक्तमा যে এবিপির যারা আছে সকলে মিলে এলাকার সামাজিক কাজে ব্যস্ত, আসলে ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলুন। ব্যাপারটা হচ্ছে বিগত কিছুদিন বৃষ্টির কারণে সিএম অফিস সংলগ্ন উত্তর শাসমের গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে একটা রাস্তা, এটা একটা টাওয়ারের কোম্পানি হচ্ছে এখানে। তো কোম্পানির গাড়ি চলাচল করার ক্ষেত্রে রাস্তাটা পুরো মানে ড্যামেজ হয়ে কাদা জমে গিয়েছে। তো তার ক্ষেত্রে বৃষ্টি হওয়ার কারণে মানুষ আসা যাওয়া করতে অসুবিধা হচ্ছে। তার জন্য কালকে আমাকে সাবকতা থেকে একজন ফোন করেছে দাদা, তো বললো যে মনে এলাকা থেকে ফোন করেছে যে ভাই মনে রাস্তাটা আমাদের চলাফেরা করতে অসুবিধা হচ্ছে। তবে কালকে এসে দেখে গেলাম যে আসলে রাস্তাটা প্রচণ্ড কাদায় ভর্তি। তো আমি তোর সঙ্গে আমাদের যে যুবক ভাইরা ওদেরকে বললাম, এলাকার যুবক ভাইরা আছে আমাদের এভিপি যারা আছে ওদেরকেও বললাম যে আমরা সকলে মিলে রাস্তাটার মধ্যে কিছু রাবিশ বা যে কোনো কিছু দিয়ে এটা মানে আপাতত চলাফেরা করার মতো রাস্তাটা উপযুক্ত করে দেবো। তো ওরাও আমাদেরকে সঙ্গ দিয়েছে। বিশেষ করে রাস্তাটা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। তো রাস্তাটা স্যাংশন হয়ে গিয়েছে। তো আমাদের অর্থরাশি যখন ব্লক থেকে ঢুকে যাবে ওই সময় কাজটা শুরু হয়ে যাবে। কিছুদিনের মধ্যে রাস্তার কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।
এটা আমরা যতটুকু জানি, আমরা যতটুকু দেখলাম। তো এইভাবে যে আজকে এবিভিপির যুবকরা সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করছে, এইভাবে বাল্যবিবাহ থেকে নেশা বিরোধী অভিযানে যেভাবে যুবকরা যদি সঠিকভাবে এগিয়ে আসে আজকের মতো, তাহলে এই সমাজের নিশ্চয়ই উন্নতি হবে। এই বিষয়ে আপনাদের তরফ থেকে সমাজের আমাদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে, আমাদের সঙ্গে সবাইকে সচেতনমূলক কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, তাহলেই একটা সমাজ সুন্দরভাবে সুন্দর দিশায় পৌঁছবে, এটা আমরা মনে করি। আমরা সবসময় আছি মানুষের সাথে কাজ করার জন্য, আমরা সবসময় থাকবো, এটাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গ দেওয়ার জন্য আমরা আবেদন করব সবাইকে। ধন্যবাদ। না মানে আপনার এই জায়গার অবস্থা কি আছিল? আর এখন এই যে যারা যুবকরা এখানে কাজ করতেছে, এরা আপনারা এরিয়ার নেই, বাইরের, ওইখান থেকে আয়া এখানে কাজ করতেছে। তো তা কেমন লাগে যদি যুবকরা এইভাবে মানুষের স্বার্থে নামে? আশীর্বাদ করবেন, একদম তাই। তাহলে নাম দাদা? দিলীপ মজুমদার। এটা কোন জায়গা? এটা সাতমুড়া সিএম অফিস সংলগ্ন। আচ্ছা, কি এখানে কি আজকে অনেক যুবকরা দেখতেছে, আপনার গ্রামবাসীরা দেখতেছে কি? গ্রামবাসীরা আছে কম, বাইরের যুবকরা আছে বেশি। আচ্ছা, এরা বেশি কাম করতে আসে আমার ওইখানে। এই রাস্তাটা আজকে আমরা বিগত 3-4 দিন হাঁটতে আসি না। আচ্ছা, পেট কাদা, গাড়ি উঠে না, ঘোড়া উঠে না, কিচ্ছুই উঠে না, বাইসাইকেলে একটা উঠাইতে কষ্ট। আচ্ছা, তো আজকে এডি ফোলাফান্ডি আয়নে রাস্তাটা কিছু ঠিক হয়েছে দাদা। আচ্ছা, সিএম অফিসের সংলগ্ন, আমরা খুব আটতে কষ্ট। এটা সিএম অফিসের রাস্তা, না এতদিন ধরে আপনারা অসম কষ্টে ভোগ করছিলেন, কষ্ট ভোগ করছি স্যার। এখন তারা এলাকাবাসীর মধ্যে যারা এখানে দায়িত্বে আছেন বা নেতৃত্বে আছেন, তাদের কোশ্চেন না আপনারা? তারা কইছি, হ্যাঁ, তারা কি কয়? তারা কি করবো, তারা কয় আমরা কি করবো। আচ্ছা, তো এখন যুবকরা একত্রিত আসে, যুবকরা খুব ভালো কাজ করছে, আমরা 2-1 দিন আটতাম ফার্ম ভালো করি। আচ্ছা, তো এখন কি করবেন, মানে এই এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে যুবকরা কি করবেন? যুবকদের আমি খুব ধন্যবাদ দিই, যুবকরা খুব ভালো কাজ করছে, সেটার আমি ধন্যবাদ দিই। এভাবে যাতে মানুষের পাশে তারা থাকে, মানুষের পাশে দাঁড়াক, মানুষের পাশে থাকুক। ধন্যবাদ। খাবারনি তাদের বুকুকসং আগে তিনি বাগে জরান কক পান্ডা অসুনুং সিতং খানাতাইসা কবনি কক তোমা তুই ফেন ফিয়াবা যে আপডেট কক তোমার নরন সেকাগনাनै যাইতগো জরান কক পান্ডাनि बिसिंतै आबुन बागिनो चयाव जाइतंनि जरान কক पान्डा ताइ কক तिरबावो तामनिबा কক तिरबा কক सावो निनि কক आनि কক जतनि কক।